जय माँ शारला, जय श्री जगन्नाथ। मोर ओडिशा सरकार तथा भारतर प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री को मोर विनम्र भाव अनुरोध रहिबो, विशेषतः ओडिशार सरकार मोहन चरण माझी महोदय सार को मोर निवेदन रहिबो, दयाकरी ओडिशारू मद मदिरा आउ जहाँ किछि अबकारी अच्छी से सब को दयाकरी बंद करंतु। कहीं ना आम समाज धीरे धीरे क्षति आड़ को गति करुच्ची। आगुरु मध्य होउथिला, किंतु आपण सरकार को आसिला परे कहिथिले ओडिशार मद बंद करिवे। तेणु आज व्याकुल कंठरे आपण को निवेदन करुच्ची, एमिति मो भली अनेक बापा माँ अनेक परिवार मध्य सेमानक कि कहि पारुचंती कि न कहि पारुचंती, निज निज लोक आलोचन रे कहउचंती, किंतु मु विशेष भाव अनुरोध करी तथा यह मध्य ओडिशार अनेक जनतांकर सदिच्छा जे ओडिशार पूर्ण रूपे मद बा निशा बंद करा जाओ। कहीं ना यह द्वारा बहुत परिवार उजुड़ी जाउछि, बहुत जनजीवन क्षयक्षति घटुछि। तेणु जड़े जी आम पढ़ीचे जानीचे जड़े राजार धर्म ता राज्यर मंगल करवा, प्रत्येक क्षेत्र में तार मंगलर अभिलाष रखा बा मंगल कामना पाई सदा प्रचेष्टित रहा जड़े राजार धर्म। तेणु आपण तो ओडिशार राजा, भारतर राजा, भारतर प्रधानमंत्री, तेणु से राजधर्म हिसाब रे आपणकर जी जनमंगल कार्य होउछि, जदि से जनमंगल कार्य एक अहितकर कार्य द्वारा निष्फल हो जाए, कौन आपण खुशी हेबे? जनता कौन आपण को ऊपर खुशी हेबे? जो कारण जनतांकर परिवार उजाड़ुछि, जनता को दुख दुर्दशा पकाउछि, तेणु आपण से ताकू ओडिशा रे जो प्रचलित होउछि बा लोक माने बिक्री होउछि मद निशा मद मदिरा, ता द्वारा केते क्षति होउछि। तेणु आपण जेते जनमंगल कार्य करूचंती ताहे ई बाटे ही नष्ट हो जाउछि, उजुड़ी जाउछि। आपण विभिन्न योजना रे विभिन्न लोक कल्याणकारी योजना रे लोक मानक पाखरे पहुंचौचंती, किंतु से मानकर परिवार निशासक्त होकर से मानकर घर भितर बाड़ा पिटा ही मरुचंती। स्वामी स्त्री भितर झगड़ा, पुओ बाप भितर झगड़ा, विभिन्न प्रकार भयंकर दुर्घटना, चोरी लुंठन व्यभिचार सबु किछि बढ़ुछि। आपण सरकार स्वास्थ्य योजना रे रोगी को चिकित्सा करुचंती, किए गुटका खाई कैंसर है तो किए मद मदिरा कैंसर है, किए लिभर फुसफुस हार्ट अटैक है, सबकि विभिन्न प्रकार अधिकांश मात्रा रे। तेना आपण से मानक पई पैसा खर्च करुचंती स्वास्थ्य दिगरे, किंतु चिंता करी देखंतु थरे जदि आपण 10टी भल कले से 10टी भल कार्य को उजाड़िया पई गोटे कार्य गोटे कारण पूर्ण मात्रा रे सक्षम बा सफिशिएंट, ताले आपण जनमंगलकारी कार्य करिवार लाभ कौन रहिला? धर्म रक्षा करिवार आपण कौन फलप्रद रहिला? यह तो जगन्नाथंकर देश ना, जगन्नाथंकर राज्य ना, यह तो भगवानकर सृष्टि ना। धर्म रक्षते रक्षिता। तेणु आपण जदि एक धर्मवंत राजा हई धर्मर रक्षा करिवे ताहले आपण स्वयं रक्षा
ରହିବ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇକରି ମଦ ମଦିରା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଜି ଯିଏ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ଆଜି ସେମାନେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଜି କୋମଳମତୀ ବୟସରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଘଟୁଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ପେପରରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ ମିଳୁଛି? ଆଉ କ'ଣ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଭବାନ ହେଇକରି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ କରିବେ? କ'ଣ ଯାହା ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ିବ, ଯାହା ଜନତାଙ୍କୁ ଉଜାଡ଼ିବ, ଯାହା ସମାଜକୁ ଉଜାଡ଼ିବ, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦଳ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାହା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଜି ସେଇ ଜନତାଙ୍କ କ୍ଷତି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷତି ଭିତରେ କ'ଣ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଦେଖିବେ? ନାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ତେଣୁ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଅଛି ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ବି ମଦମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛି, ଆହୁରି ଭଲ, ଆହୁରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଅବକାରୀକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସମସ୍ତ ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେବ ସମୟକ୍ରମେ। ମୋର ଏତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ରହିବ। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।